This coming Sunday, Venezuelan voters will decide who will represent them in the country's main legislative body, the National Assembly. The elections promise to be the least certain in years, and many observers are predicting a tightly run race between candidates from the ruling United Socialist Party of Venezuela, the PSUV, and the right-wing coalition, the Round Table of Democratic Unity, or the MUD. Venezuela Analysis took to the streets of central Caracas to find out what the public thinks just 2 days ahead of the elections. Some of the replies may surprise people who have been reading reports in the international media. Pues se respira tranquilidad. El venezolano, o la característica principal del venezolano es que es diverso, tranquilo, es vivaz, es divertido. En todo caso, es agradecido además. Creo que nosotros debemos agradecerle mucho a este gobierno revolucionario y bolivariano. ¿Piensa que el gobierno respeta los resultados? Sí, totalmente. Siempre ha respetado, siempre ha sido justo en cuanto a lo que es el resultado en los procesos electorales. ¿Y la oposición? Oye, me lo reservo. Nos dicen que no tenemos libertad de expresión y cada día tenemos aún mucho más medios donde podemos comunicar todo aquello que nos está ocurriendo, pues. In the National Assembly elections of 2010, the PSUV managed to gain 96 seats out of 165, while the MUD took just 64. With the country facing an economic crisis, soaring inflation and scarcities, however, some political observers are predicting a reversal of this trend. For many people on the street, it's just too close to call. But it's clear that Chavismo remains an enduring political force. Eso se va a demostrar el 6 de diciembre. Cuando ellos den, oiga bien, cuando ellos den el resultado, entonces el pueblo venezolano se va a enterar y va a saber quién es el que quedó allí en ese lugar. Porque claro, muchas personas pueden ver encuestas, pueden ver esto, pero no. Eso se va a saber el 6 de diciembre. Yo particularmente pienso que va a ganar el comandante Chávez, el pueblo, que es el comandante Chávez. Chávez pudo crear conciencia en el pueblo. Antes no se veía a la gente participando ni reclamando sus derechos. Ahora ya el pueblo está muy consciente y está muy educado y sabe quiénes son los que le están haciendo daño. Nosotros tenemos que defender el proceso, tenemos que salir adelante, porque para atrás no, porque como dice, salga sapo, salga rana, Chávez siempre gana, y el proceso siempre está adelante. The opposition need to win 2/3 of the seats this Sunday in order to gain real power within the National Assembly. While the polls have been predicting that the opposition will gain more votes than the PSUV overall, they also show that Chavismo is closing the gap on its rival fast. And with voters electing a representative for their particular legislative district, simply gaining more votes overall may not necessarily translate into more seats. One thing is certain about this Sunday's elections, and that is that the stakes are extraordinarily high. The results look set to have a profound impact on Venezuelan politics as a whole, as well as on the future of the Bolivarian Revolution. That's why Venezuela Analysis will be providing rolling coverage throughout the day on its website, Facebook page and Twitter. My name's Rachel Boothroyd, reporting for Venezuela Analysis from Caracas, Venezuela.